তিনি जों आसुगाय माने तामनि बागै चुगरा आसुगाय धरो लाई थानाय 11 तारिखनि सिमी अर्थात मार्चनि 11 तारिखनि सिमी जों जेभाबे दुखु खस्थ खालायगा बुबाग्रानि ककनो बेभाबे जों आवाय खालायगा ताकलायनि म एदिसि चमारिबो बुबाग्रानि बदनो गोबाय खायनि बागै नरक जेभाबे खादु खादा खायै जायानि आखारै निजिनि याकनि फैसा बाय सफायै बाय खालागायै सिनि बिरुदि बिसोरखाय आईपीएफटी सिनि ताकु संबाय देवबा बुजा फायका देवबा सिग्रि जाका देवबा नगद किदार जाका देवबा गोबां मा केबेमु आंमानि बिसिंति फानो नरक तिनि अरो जतन भाई सकायबायका बनि बागै जों थानाय 9 तारिखआव माहायकेनो 6 तारिख इलेक्शन प्राइमारी परे 6 तारिख ने आगे 5 तारिखआव बरफ पूरा साराता सीमा तमाकारी 14 भुजनगर अर्थात सारा त्रिपुराও बरफ जेभाबे बिसोरके आईपीएफटी बीजेपी जेभाबे सन्त्रास सामन सिक्रा तांखा चिनी पारा पाराओ चिनी बरफ आक्रमण खायनायनि थाखाय गारि गुरा चिनी ऑफिस तो कमानी ऑफिस तो गाड़ी पूजा कमानी गाड़ी सब जाका चिनी कमाना बूथ लेवल ऑफिस कमानी और बूथ लेवल ऑफिस बबर कमाना सकते हैं अब गले के ना दुखा ना था हाइपनो चिनी सिपाहियों बुबाग्रानी सिपाहियों चल देवात में सिपाही खालो बोल बुबाग्रानी चुनो वो दागी मनो क्या बेटा वाले दी क्या बेटा बुले दी क्या बेटा का सोची हाइके सामने बागै जों अंतत खालो बोल कमानी बागै 2021 नि एडिशननि चमारिओ जों गोपायनि मानखा थानाय 9 तारिखआव बिराद एका चक्रान्त खायमानि बरफ गणनानि एकदिन आगे विशेषकर चिनी चौथो भुजनगर वाकीनगर चिनी जे काउंटिंग एजेंट जे आइका बरफ जुर खायै वांगै गुंडारंग तलाङै कासुयै तनमानि से फैनो जों बुबाग्रानो खबर मानि परे चिनी बुबाग्रा फायगा बुबाग्रानो आक्रमणखा बुबाग्रा आक्रमण खायमानि जेखाने गो आसुदु दंगो आसुमानि न जानायखिनि जतन बर जेराव थायो ईद बाय लाथा बाय किदारका जों बाहायना आंनि जिउ आसु थांमानि गानाव आ जागाव थांनो लुबैमानि सिनि खालामबा सिनि सिगा रंग बुखा सिमो बरि फिका आंनि ड्राइभार सुकुमाका सिमो पुलि खायगा से फैदो बियो से देमथानि आबिना रखा आबुनि लोगो लोगो सिनि बुबाग्रा आरो लाइट आज से एसडीएम ऑफिसर से किसी कैमरा निकल लाइट आई पलटा मुंगु तोका आबनो फुलबान करे हेनो सारा त्रिपुरा राज्य नायका हर सुने नायका कुरबान दा हर सुने बुबाग्रा तখন आक्रमण खायजा खानि खानावो चिनी पूरा चिनी और नेशनल हाईवे चिनी कुमारघाट नि सिमे सुखायै सारा त्रिपुराओ बिराद एका घटना घटिका जेटा तो सामलाका परवर्ती समय राज्यनि आईपीएफटी बीजेपी जुट सरकार दाङानो तिनि जागै बुबाग्रानो आगरतलानि फोर्स हरै बनस्ते कैक्ला थाका आबुनि करेसे रक्षांबाय बनबागै 10 तारिखआव हंगायचों किसाया किसाले मुक्तंखा आमोदय जुदि खायजे ग्यानखाय वानजै दफानि बररंग नन एडिसिनि बररंग जेटा नोटिफिकेशन खायगा पुलेव तंगमनो ताइसाके तंगमाया इलेक्शन एजेंट काउंटिंग एजेंट फादानि बररंग एडिसि फादानि बररंग आबुनि परेपरबो तनिखा तनमानि परे 10 तारिखआव जों नुखा विशेषकर तिनि चिनि सिमना तमाकारी जों जखन फार्स्ट राउंड 1 2 3 4 5 6
যখন যে 6টা সেন্টারও বড় 3টা 4টা সেন্টারও মোটামুটি বড় আজ আগতম খাইটা বড় রিগিং খাইমানি পরে ফানো 6টা সেন্টারও ফার্স্ট রাউন্ড নতুন যখন চুনু খবর যে 1000 1500 দুটো লিগ থেকে আপনি পরে পোস্টাল ব্যালট খুলন না চেখা 171 বিশিঙ্গ প্রায় 139 চিনি ফেভার ফাইপিকা তাই বাকি হিংকাই সিপিএম ওমাখা কংগ্রেস ওমাখা আইপিএফটি ওমাখা আবার সংখ্যায় খুবই কম আপনি পরে সেকেন্ড রাউন্ড যখন গণনাঙ্কা আর সেকেন্ড রাউন্ড পরে কোনো খবর তাই এগুলি আমাদের 3000 আগত থাকা আপনি উনকা বড় একদিন ট্রেনিং রিজার্ভ বড় সিরিখঙ্গে চেঙ্কা টিএসপিনি ত্রিপুরা মথানি এজেন্ট নখর বাইরে নট সেমিয়েরা ইভিএম নাম্বার ভুল আপনি পরে চিনি বড় পুনার চেঙ্কা চিনি পুরা চিনি শিকার এজেন্ট বড় ভাইন পাল্টা মার লাইকা বড় চিনি বিশেষ করে বড় সুব্রাস আসুকজাক চিনি কাইসার কাউন্টিং এজেন্ট কলম বা এমন সুরকা লগে লগে থুই ফাইকা সর তিনি রিটার্নিং অফিসার শেখাপনো হাসপাতাল নানাই সে কিন্তু সাজা নাংখালে কাউন্টিং হলনো থুইনাই তবে जों সেন্টার লরিয়া আপনি পরে আপনি মোকাবেলা খাইছে তিনি পুরা তিনি এজেন্ট বনে বাগে তিনি এজেন্ট ন বেলায় বেলায় কেন হামবাই মারো আমাহাই জরা ফানো তিনি বখাবাইয়া আপনি পরে जों জিদি লাইকা সারা ত্রিপুরাও जों মোট 16টা ত্রিপুরা মথা 2টা আইএনপিটি जों জিদিকা এবসলিউট মেজরিটি মানকা মানমানে পরে जों টং থবাইমান কোনো বড় চিনি বিশিং